Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Congo 26 TV. Nous sommes le 22 juillet 2024. Voici les sujets de notre actualité d'aujourd'hui. La République démocratique du Congo ou l'Empire des esclaves. Le lancement des séminaires du gouvernement par le président Beto. Et nous allons clôturer notre actualité par l'apparition de nouvelles rébellions au Grand Katanga à Dilolo. Je suis Christian. Mswahili tunaongelea habari ya demokrasia ya Kongo au ni empire wala au ni empire ya watumwa. Tunaongelea tunaongelea donc lancement ya president wala ya mkubwa wa nchi Felix Tshisekedi donc ya semina yake, na tunaongelea kujitokeza kwa wanamgambo wala wahuni ubien wa rebel mkoa wa Katanga. Ndio mambo tatu itatunganisha leo hapo. Merci sana ku patience yenu na ku juste participer ku Congo 26 TV. Donc titre hapa nasema juu ya utumwa. Bon, esclavagisme ou bien utumwa ni nini? Naza kama bakongole ba mingi avelewaki esclavagisme na baelewa utumwa nini. Alors que bakongole ba mingi à part bakongole ba mingi bakongole ça ibiko utumwa. Donc les Congolais actuellement sont des esclaves. Mais batu ba mingi biko na ignorer l'esclavagisme, batu ba mingi habapendi kuiona na habapendi kuielewa, tandis que ni ba esclave déjà. Ni batumwa ba Congolais sasa biko batumwa. Mais habataki kuelewa kama ni batumwa. Ba Congolais ni batumwa. Mtumwa kwanza ni mtumwa, ni mtu mwenye koje. Mtumwa ni mtu mwenye anaweza kuuzishiwa. Ni mtu mwenye anaweza kuuziwa. Ni mtu mwenye donc unaweza kumkopeshe wala kumpana riani. Ni mtu mwenye unaweza kaipoteke. Mtumwa ni mtu mwenye unaweza pana kado. Ndio mtumwa huyo. Mtumwa ni mtu mwenye unaweza mpana saa vile riani wala unaweza mpana kudeni. Ndio mtumwa. Un esclave, c'est celui qui peut être vendu, celui qui peut être commercié, celui qui peut être alloué, celui qui peut être hypothéqué, celui qui peut être donné comme un cadeau, celui qui peut être engagé pour la dette. C'est ça un esclave. Ça. Shiba Congolais, esclavagisme yetu au juste à refléter hiyo réalité. Mais kama unawazo kitawaza kabisa donc faire réflexion moya yenye iko comment yenye iko hot, yenye iko meilleur, no unaweza conclure kama tuko ba esclave. Tukamata kwanza exemple kwanza ya Goma sai Nord Kivu. Tuache kwanza pays en général. Tukamata kwanza exemple ya Nord Kivu sai mule Nord Kivu Goma sai batu basha kwa stationner fasi moya Goma Nord Kivu. Batu basha kwa mtu mweko pale mswandiza centre ville ya Goma hana uwezo ya kutoka pale Goma aende Butembo. Mtu mweko Butembo hana uwezo ya kutoka Butembo aende Beni. Mtu mweko Beni hana uwezo ya kutoka pale Beni aende Lubero. Mtu mweko Lubero hana uwezo ya kutoka pale aende Ruchuru. Mtu mweko Ruchuru hana uwezo ya kutoka pale aende Nyiragongo. Mtu mweko Nyiragongo hawezi kutoka pale aende Masisi. So batu bashabatia mnani, bashabatia mu batu biko mkinywa sa vile batu sa vile biko mkinywa mamba, biko mkinywa sa vile meno, kisi meno inabaniwa na kinywa, banafunikiwa. Na batu bakongole abapende hata kurefreshire juu ya ile basha zoea na biko ndabekanta sa normal sa ndio sivina kuwaka. Au nom
ni mwana mboka au nom de père et de mère. Batu banaitika milioni ya watu inaitika jisakrifie tu juu ya mtu mmoja. Tu habataki kusema juu ya kuogopa. Biko sai batu biko donc banabaniwa banavinyiwa. Watu biko banabuger na watu kwa nini banazoea pole pole na mwa hiyo ma territoire mwa hiyo ma entité zote kwa biko donc hiyo localisation géographique yote na miambi mko basomi beko kimia wanakamata sawa. Niko najiuliza sasa yende phone niko najiuliza na sasa vile université za Goma sasa au juste biko nafundisha baitidia biko nabambia nini, biko banabafundisha nini, surtout wale biko nafanya ni relation internationale, surtout wale biko nafanya science politique, surtout donc biko nafanya nini faculté ya nani politique. Sasa biko banasoma. Sasa professeur iko nakuya na kiana Francia na baba. Iko abambia kama biko mterritoire gani, niko nabambia nini iko napita. Juu normalement mon niveau ya nini ya niveau ya licence. Ça veut dire relation internationale. Mnaongea kwanza actualité kwanza. Mnaweza ongea actualité locale. Tu mnaongea actualité internationale. So niko najiuliza sasa biko naongea actualité locale. Sasa wanaongea sasa vile pale kunyi biko naongea nini, biko naongea biko wapi na nani niko nafanza vile na je nini najikomporter vile na niko nguvu. Sasa niko nashindwa. Niko nashindwa hata kurezoner biko naongea nini. Ukiingia na hiyo mscience po nayo. Normalement hiyo juu banafokalize sana ku science donc ku politique domestique. Niko nauliza nao biko banaongeaga nini. Tu vas te convaincre kama no vitu ndio vinafika kwa vile haina probleme mubiache tu ibakie vile na watu kwenda wanazoea kwa normal. C'est pourquoi namwambia c'est ça nisema ndio esclavagisme, ndio kwa esclave, c'est ça l'esclave. Un esclave ni ule mtu mwenye unachukutaka kwa maître hana uwezo kufanya kitu. So na esclavagisme sisi nisema esclave ni nani? Esclave ni mtu mwenye iko aliéné, ni mtu mwenye iko condamné à mort. Ndio esclave. Esclave hana legitimité ya kuishi. Ni mtu bashaka ku aliéné, bashamtoa na iko condamné à mort. Esclave ni mtu mwenye hana existence. Donc ni mtu mwenye iko bashaka kudéraciner. En tout cas ni matériel a existé. Esclave n'a existé tout mpaka kwa maître wake. Ndio kwa esclave n'a existé tout. Mais à part hapo ni mtu mwenye ni moro mwenye iko social. Najua nini na esclave anatoka wapi? Origine ya esclave, route ya esclave ni mu violence. Ni mu force na kuwa impuissant. Mtu kama kapiko violence hauna force unakuwa impuissant, na ukishakuwa impuissant ule mtu mwanakurandire wewe kuwa impuissant unakuwa esclave wake, unakuwa mtumwa wake. Saa hii tuko batumwa na ataki peuple na president wetu Swandiza, tuko batumwa ba ule mtu bale ba Swandiza ba Rwanda. Saa hii tuko batumwa. Unaweza katala jua upendi kuelewa, unaweza ruka hii video juu ndio gisi huko, mesa hii tuko batumwa. Tuko batumwa saa hii. C'est pourquoi mnaona biko nafanza bie banapenda. Tuko batumwa. Tuko batumwa. Nawaza kama tunaza regretter. Bakongole bamingi banaza regretter. Banaweza kwa bamingi batabisema mais bamingi banaza regretter. Ya kwanza banaza regretter ni Kongo batu banaza regretter jani balifukuzaka ba koloni. Normalement ingekuwa c'est nguvu yetu kufukuza ba koloni peut-être na tunge bawezaka. Je crois qu'il y a l'influence américaine. Ndio si ngono kwa kile tuko nayo tuweze atungeza kufukuza ba koloni. Ndio nawaza kama wakati wa colonisateur, wakati wa colonisation
Bakongole walikuwa naishi mzuri kushinda kisi biko naishi leo. Piko wale wengine bavivu kuwaza, bavivu kuona, benye mashalaaniwa na mawazo, anapenda wazi vile viko naona tu, anapenda naishia pale pale, realite iko naona na ikamata vile vile na naikonstruire, hapendi hata kuwaza. Iko na kupra anaanza discuter. Aseme no, ile wakati ya colonisation ilikuwa mbaya. Hapana, wakati ya colonisation ilikuwa mzuri Kongole par rapport ya leo. Juba koloni normalement mu 56 1957 balijenga prison centrale ya Makala. Ile prison centrale ya Makala balikuwa bani destiner watu wakakala mule prison, ilikuwa ni 1500 personnes. Saa hii muko 15000 personnes. Donc fois 10 bali multiplier fois 10. So mkoloni alikuwa sema alijenga espace prison, akasema kama no, hapa watu watakuwa naikala mwa ba prisonnier, tutakuwa hawezi tambuka 1500. Mais baswandiza saba ndugu yetu, baswandiza benye balifukuza saba koloni walikuwa tesa, hebu ndio batatesa sasa, ndio ba mwana mboka asi ndio batepere de mer bashatufikisha sasa tushakwemo 15000 mu prison moyo. Sio kama piko esclavagisme kushinda hiyo Nikwambia kama Kongole vingine vya esclave meabayu. Wakwambia par jour panakufaka moya batatu asisi. Par jour ndio watu wanakufaka prison centrale ya Makala. Niko kwa shorokoro kule naweza shakafa kazi. C'est ça un esclave. Esclave ni mtu mwenye haexiste, hana legitimite. Anaexiste mpaka kwa maître tu. Tinda kuambia ni mtu unaweza fera luwe. Tuko ba esclave. Banani bandugu yetu bana baswandiza bandugu yetu bana turandire kuwa ba esclave. Na watu bana abajali kabisa. Comme si la vie continue. Kuna baona, kuna ongea, unasikia kabisa kuna ongea. Haina problème. Dans son propre pays. Tuko ba esclave, donc un degré yote unaweza ende moshiba Kongole, tuko ba esclave. Donc mbioneza pimba vyote kuwaza tuko ba esclave. Na hapa Kongole biko diaspora ni ba esclave. Naweza kama Kongo diaspora la diaspora congolaise ndio ba kwanza watu evo ngaliki wanasikia watu kule kweviko. Fasi ingine, mainchi zingine, mtu wa ile inchi akishakufa, mtu wa inchi kama iko ala etranger akishakufa, par exemple sababu ba Nigeria akishakufa, eba bazikia kitena kule kwa mtu alikufia pana, na tunaenda beba wanaenda sikia kwao. Jia nini? Sio esclave. Sasa si esclave ni maître ndio anadecidaka. Kule kuna ofia wanakiaka kule. Lakini hivyo biko bien organisé, biko na ambassadeurs zinatumika, biko na leta inatumikia kaji ya wale watu, biko na ambassadeurs wanatumika kaji ya watu yao. Donc histoire wao kishakufa, hakuna ngoshe ndio katrakase ngwani tafutana bio. Banda wanitia tu kama ni kumorgue. Banaanza process ya kutafuta madokima, banasafirisha mwili, banda zikia kwao. Lakini Kongole yeye akishakufa maki kuna kuwa fuyo, manake ni mindondo histoire. Mwende huku, murudie huku. Batu batekata kuuliza ngwaseme no tunaanza sikia kunyumba juu nayo kama hakuna kitu. Unayo kwanza pale huko kwanza kutafuta dokima simu ipate, imsafirishe, abata kupatia, Bakongole abata kupatia. Kufika kunyumba probabilité na more chances are batakulipisha. Mtu ashakufa mekuwa penda bakulipisha. Ja corruption, esclave. C'est ça un esclave. Donc tuko ba esclave. Mais watu wataki tukuona kama tuko ba esclave. Mtu mwana turande kuwa ba esclave. Wala watu wa moya hivi kliki ya watu batano tu. Ndio wanakala chini bila hata kudesign hata policy. Bana turande sasa tuko ba esclave wao. Kuna angalia sasa mtu kuna kufa. Kuangaika, niko nakwambia kuangaika. Huko nafika kwanza kwa ambassador kwenda tafuta madokima zenyewe. Hiyo Lingala kama utaiongea na kwa problem inakuwa unaona. Wanaanza kubeba vilefu. Kama unaweza kuongea Lingala. Na wanayo kama batu utaweza ongea Lingala. Tuko batu utaweza ongea Francais. Francais ile sio lugha yetu, ni lugha ya wakoloni.
Siku Mkongo siko siri kama tuko mwe na 2% watu tunaongea ka français. Justice ya lugha. Lakini uko nafika kwa ambasade yenu habana uwezo wa kuservir. Ndio hauwezi kuweza kuongea français. Wakenda kuchipeka kulingana nayo ukishindwa njoo utahangaika, wanakuwa wanakushusha, wanakupandisha, siyui nini, homoni. Make vilefu mpaka unasikia uko desi, mpaka unasentir vraiment je suis donc un meilleur esclave. Yetu bali turandire baswandize kwa sema kwa tusaidie. Asinjo mko natumika, asinjo baleta. To abata kusaidia. Mimi wengine huko naona inakuwa ni problemi kidogo, tunakimbia kwa ambasade, banaenda mserviri. Sie kwetu utakimbia kwa ambasade kama una mtonyo. Na Yesu anaweza rudia. Donc ile vitu tuko naona vyote viko naishi. Haswasiwe tu kwemo. Tuko ba esclave. Ndio na esclave nyuma kwa kinashwa. Uko naona nanga na kuya banamkimbilia. M23 na kuya banamkimbilia. Fulani na kuya bana esclave nisema kama ni mtu mwanaweza uzisha. Ndio vile vitu tunaona kule manani kule Maituri, Mabunya kule, Mabeni kule kuko ma societe za zinachimbaga maminere na wanatumika mwile ma societe ni ba Uganda tu. Kama uko Uganda hawezi tumika wewe kule. Na ukipima kwenda kule na uko Uganda bakikuona banauo. Ndio habari mko nasikia semba adefunalo. Aseba adefunalo. Ni batu ni makariere miniere za ba Uganda ziziko kule. Donc nezo makariere miniere wewe kama uko Uganda wewe hawezi tumika kule. Haistahili wewe uende kule, ukienda kule utakufa. Tikisema ba adefunalo baliwa watu, adefunalo mwenyewe. Donc ni wa mkinywa, ni wa rhetorique tu. Mais en vrai dire a existé. Kule Mabunya kule Mabeni kuko hizo makarieri nzaba Uganda. We Kongolo kionekana mwa ile donc mwa ile espace. Ndio baruzi mwingine kutu kutumika mpaka kwa Uganda banaua. Ndio uko nasikia ngo balamka bakaua 20. Maki batu balifaa herere balipima kuendele ngambo. Sasa bana baua banataka patia ni message banawapatia kama no msiko na kuya ingambo, msiko na kia ingambo ya territoire, msiko na kuya ingambo. Tu ni wa Uganda tu ndio wanaruhusiwa kule, banaendaga kule na magari zao, banda chimba kama ni makolta, kama ni makasterite, kama ni maoro, kama ni majamaa, kama ni makakayu, kama ni mabwa kule. Mwe bakongolea batakage baende na njoo vile kama walikia ba imposer état de siège, ni hivyo ni kuproteger hivyo. Beko bana exploiter pays na kuexploiter pays. Normalement il fallait bastoyer ba pays parce que banaona ndio bakiona bata dénoncer, kama dénoncer inaonekana mbaya. C'est pourquoi mlisikia hapa nani ba expert ba ONU anasema kama no Uganda iko Mkongo iko natumika na wa Kongo kuswandiza operation kwa Jean biko Mkongo na biko ngamba ba M23 ni juu ya vile biko banatumika wote. Mais la fois passée nisema hapa la fois passée nisema kama après Lumumba kwa pouvoir au juste bale ba colonisateur ba impérialiste il fallait ba pate collabo mwatacha pouvoir mwatatika pays ku exploiter. Lumumba alikuwa kama makali, Lumumba kwa anatika kile désordre. Bakatuchilia kabale batu benye biko d'accord pays iku exploiter gisi banataka. Ndio vitu kunaishi nao leo. Depuis Mobutu alikuya donc aka exposer pays ku exploiter. Ti Laurent nakuya quelque soit qu'il a libéré, mais alikuwa na nani mbaya filosofia, alikuwa na nani mbaya, alikuwa na yayui, kuna mbeba tu, alikuwa mfikisha sawa na proposer ko deal akashindwa. Bakatilia chef. Ndio pays kaendesa ku exploiter. Joseph Kabila. Pays kaendelea ku exploiter. Na ndio pays mpaka saa hii
Salkia naacha naye mwenzake hii ni pire. Donc yeye mwenzake ile wanasemaga seme aseme une peau noire mais avec un masque blanc. France Fanon alisema vile. Ndio naye exposer sa pays elle kesa maki yeye kuwazi. Ndio qu'on exploite sa pays vile. Donc ils sont en train d'exploiter ces pays comme il se doit. Na habaikuna gisi banaweza exploiter les pays bila kutrendre si attaque ba citoyen va ile pays ba esclave. Donc make sure kwanza banatrendre ba esclave na tunawakia vile ndio tunaibia sa nchi. Ndio maana esclavagisme. Esclave hakuna vya kuangi navyo. Ndio unaona kule Makirumbi uko unaona watu wanakuya. Ndio esclave kwa inashwa. Rwanda iko nakuya na shimamisha milioni ya Bakongole unaona wanaanza cheka na kupiga mikono sasa hivi wewe. Ni esclave kwa inashwa banaanza wanakupanaga kado, wanakupana kudeni, wanakala na kualue, wanakala na kujisha, unauziwa, uko condamné à mort. Uko condamné à une mort sociale. Donc na dunia c'est pour unaona watu wanafanya ma marche depuis ba combattant walianza ma Europe ma Amerique vitu viko vina changer ni juu tuko ba esclave hatu exister legitimité tu exister haiko si tuna exister fasi moja kwa tuna exister ni wapi ni au juste kwa maître wetu mtu mnaturandre kwa ba esclave tu apart pale vingine vyote unaweza fanya ndio unaona ba vetu kuna kuya banaua ma 35 personnes hakuna mwatasema makishishe banaua hakuna mwatajali Ukraine bakiwa watu wawili dunia mzima inalalamika mwekule biko naua sa abataki hata kusema jutu tuko ba esclave existence yetu iko mpaka kwa ule maître wetu ule donc ule matafashi kwa batumwa kwa kule Makirumbi kuna sikia ba M23 watu wananga kusema kimbia kwa bazalendo unaona sikia kama ni esclave donc piko ni esclave mbele ba esclave normalement mshoko ba mingi mule wanakamata mwe ba esclave wanakamata bana tashimamia mzao ba esclave mimi nani esclave naye mwenye yeye anaongeaka na master wa mwiko sirtere ndio vile vile tuko eko size kule Kongo tuko ba esclave na hakuna mwanaweza nikatalia hiyo kama tuko ba esclave. Hasa kama mnaelewa terme esclave donc tuko ba esclave na siyo kama tutaitoka mwele esclavagisme. Gisi nisema kama kwa nani ba esclave na gisi nisema kama no unaona ba colonisateur walikuwa mayele sana. Après kutafuta wale watu wanaweza kuwa na ba facilité kisi ya kutu exploiter bali bapata na sasa watu kuna wa servir. Nazo kama inaweza niwewa kusije yetu ya pili ya lancement ya seminaire ya gouvernement. Nazo kama ilikuwa ni hapana na wajana ilikuwa jana. Felix na Suminwa asiba lancer seminaire ya gouvernement. Seminaire ilikuwa seminaire ilikuwa ngwaseme juu ya kama ni ilikuwa ni juu ya coopération waja collaboration. Pardon. Swandiza juu ya nini ya mafaute ya gouvernement juu ya kuongea malangage ziko different kuna kutana langage zao ziko coordonnées na juu ya gestion ya choses publiques na collaboration. So kama uko expert kama uko mvivu kuwaza tuko watu wengine wavivu kuwaza kwa vile kuwaza kwa hiyo unaweza penda mpaka pasteur ndio mwazi na pia watu wapende kutoka mu esclavagisme watu wapende kutoka munani mkolonialisme mkolonisation kwa watu wapende kujilibere mishi tushaka jilibere shatuzi kwa esclave si so kama unawaza utaona comprendre kama watu wako nafanza unaona kama ni watu wenye biko pale habana ile wanaitaka public policy habana ile wanaitaka plan na habana ile wanaitaka vision. Public policy nini? Public policy ni ile gouvernement inasemaga malami. Public policy ni
Donc ni politiki lete na kamataka ya kuchagula vya tafanza na vyenye hatafanza. So kiangalia malansema ya manani ya maseminari zao, unapenda kuprendre kama watu kupenda fanzi vyenye haviko. Juu habana orere. Habana framework ya kubanani, ya kubagide vya batafanza na vya batafanza. Ndio unaona biko kia organize maseminari ngwase juu ya contradiction. Uko nakutana ministre vya nasema, vice ministre yako ndio biko nasema. Soit yako ndio gouverneur ko nafanza, soit yako ndio administrateur ko nafanza. Ma paradoxe, ma contradiction na ma contradiction. Hiyo yote ni njia nini? Juu ils n'ont pas un programme. Habana programme. Na habafateki sheria. Ingekuwa sasa wengine wanafuata sheria basi la loi. Gisi wanazoea sema kama hakuna freedom, hakuna liberté bila sheria. Ndio wanasema acha wewe atake persone, wewe atake individu. Acha kujere, acha wewe kujere inchi, acha inchi, acha sheria ndio jere inchi. Isu unaona ba joueur wanakanaambia ba joueur. Wewe kama uko joueur acha kufatana na mtu, fatana na kabumbu. Na wewe kama uko na jere watu, kama uko president, acha kushindwa uko nafatana na watu. Wewe fatana na sheria. Acha tu sheria ndio ifanye kazi, la loi. Mais kwetu alikuwa kivile. Walifika wakaongea kama 2 minutes. Unaona angalia vraiment habana vya kufanya. Na c'est pourquoi mnaonaga kula kienda jenga WC. Kisha sasa ndio banajenga tu. Kienda jenga WC unasikia sema president alienda inaugire WC. Mpaka unajiuliza president wa hii wa 100 milioni ya watu. Pays ya desa 345 km² anaenda inaugire WC. Ministre. WC si kitu ngenda inaugire na burgomestre. Kama somo. Masomo si burgomestre ndio anaenda inaugire masomo. Donc unapenda kuprana kama mtu hana programu, hana vya kufanya. Na hana ta idea kuweza create kazi yepeke. Ya kucreate vya kufanya. Jo un président de la République azinda inaugire WC. Afrika side wanashinda wanajenga mabalabala za kizungu. Mikusikia si president alifika pale alienda inaugire ni kazi. Ukiona mwanaenda inaugire anakuwa ni maire de la ville. Mikule iko wakijenga kama sonde mto, kama sonde des chiens. Asi president gouvernement mtana gouvernement mzima unaona kabisa watu wanaenda papa bazima. Na kwa ndio wanaongea français. Asi wanaenda inaugire mpaka unasema watu hawa kama zungu wabachekaki sema watu hawa gouvernement mzima nenda inaugire WC gouvernement mzima WC gouvernement mzima nenda inaugire WC. Ndio nini? Parce que nous sommes des esclaves. Tungana ile mentalite ya esclave. Bashatu hapana tuko bashaka turandre ba esclave tukaitika. Sasa tuko ba esclave. Ndio mwana wazaka anakuwa mvivu kuwaza. Ndio esclave kwa sana nasikia unaambia, kwa sana nasikia unasikia anaambia metre aseme kama aseme kesho si tunagonjwa. Kesho tutatumika esclave. Hana uwezo wa kuweza kusema aseme kauna gonjwa, hawezi muuliza metre vile. Ifo muulize metre kama aseka tunagonjwa esclave. Na shiba shatu tuko ba esclave. Ndio ce n'est pas possible mtu mnachangia naye inchi anabeba milioni ya franga na ikula ye peke. Nukito declare je anakula franga ye peke, ja kusaidia anaita wengine wa esclave wenzako baki kupiga masasi. Ndio esclavagisme. Maki yenyo anatumwa, yenyo anakontrolaka, yenyo metre wetu. Yenyo na kama shina existe. Mtu anayua kama unapaswa ishi juu yake wewe, yenjo kukudong, yenjo shoferi, yenjo kuzanta madecision kisi mtaishi. Lakini anakuima kazi, anakuima dawa. Kwambia kushogonjwa uende lipa dawa, uende uza dawa wewe peke na kupatia kazi na uko aitika juu kwa esclave hauna shua. Anakuima mai, anakuima kura.
anakuima masomo, anakuima droit zako zote unaweza lomba takestwa hiyo pays, na ukaelewa ukaacha vile vile. Esclave c'est ça, ndio c'est un esclave, ndio esclave huyo sasa. Ndio mentality ya esclave huyo. Hakuagi hana uwezo wa kusema. Ndio tafanza shaka mtransformer, shaka mgeuza esclave. Basha turande ba esclave na shitu katika kama tu ba esclave. Na tuko naendelea kabisa kuimaintenir. Tout un gouvernement c'est na lancé un séminaire ya gouvernement. Est-ce que ça lancé séminaire ya uliongea sasa? Si tuko na collaborer. Gouvernement mtalio beta collaborer, piko masheria, piko sheria. Unafanza hii inatoka hapa, inaenda hapa, inatoka hapa, huyo anasinya hapa, inatoka hapa anasinya hapa, inatoka hapa anasinya hapa, huyo anatoka hizi, huyo asinya ministre haizi kamata document yenye bourgmestre akusinye. Bourgmestre soit haizi kamata document yenye chef de quartier akusinye. Chef de quartier soit haizi kamata dossier yenye nyumba 10 akusinye. Shinyo inaanzia. Inaanzia kwa mtu wa chini na mpaka siku ende napanda. Lakini kule kwenu unakutanaka ministre anaweza sinye, bourgmestre anakia katalo. Bourgmestre anaweza kia sinye, ministre anakatala. Contradiction. Ba esclave. Ndio vile jana president alilancé ile nani ile séminaire. Mais nilibafata kusikia kwa nasema hivi. No fonde hakuna kitu. Ni vile tu ya Elema ke kama normal tuko ba esclave, hatuna yetu shwa, tuna nguvu, hatutajua, hatutadeclarer. Watu washanza viacha tu hivyo. Na ile kuviacha vile haiko aseme juu iko na resiri. No. Juu tuko ba esclave na esclave kisi nisema anatokaga esclave anatokaga route ya esclave ni violence, route ya esclave ni force, route ya esclave au juste ni kukua impuissant. Tuko ba impuissant, kuna vitu tunaweza kufanza juu tuko ba esclave. Hatuta kwa lakini najiplendre tena tuchavi kamata vyote vile. Tuchavi kamata vyote vile. Na sifuko unaona kwa penza kujiplendre kidogo na sasa kujiplendre ndio kwa sikia hapo bananga hata kimbia anaweza kama rebel anda rejoindre kama ni ba agresseur. Nisikia nako dilo lo mkatanga nao waseme nao wanaanza aseme kama ni alliance ya ba M23 na biko napita kwa réseaux sociaux sina confirmation mais acha niseme kwanza kisindiona wala binisikia aseme nao biko natafuta nao kama ni batia nanga banafaa coalition kule madilo atu kama ni kweli tu ya Kongo misi suko surpris tuni vitu vinata Mungu naye ashaka shindwa na shetani naye ashakimbia. C'est possible et c'est normal Kongo biko juni pays ya banani ya ba esclave na mtu akishakuwa esclave hakuwa kinashua ni metre tu ndio unabakia lako kwa fatana naye. Metre anasema leo hamtalala hivi, si mtakula. Mbona metre ni wewe ushakuwa pale tu ushakuwa kitu. Ndio ile habari ya donc yenye tuko nayo leo hiyo. Je, kwa ba esclave, tuko ba esclave. So uko Ulaya, uko wapi kama uko esclave. Ndio hauna choix au kama take decision. Nawaza njo habari yenye nilikuwa nayo leo hiyo. Donc acha tumalizie hapa, msisahau kusubscribe na kulike. Merci pour votre fidélité et votre patience. Donc tutaonana tena kesho. Bye.